Hi guys, may makeup ko sa kuang mama. I-upload sa kanang YouTube. He still looks so pale. Like, nag-bronzer na niya siya. Adili, bronzer foundation. Ako na lang giyan na iyang kay very white. So, may color palette. Di sa color palette, sorry. Gamit ko ani. No, it's foundation mo na dili siya powder. Okay. Ni? Foundation? Doon, powder ka to na. Loose powder ka. Asa mo sa color? Asa? Nadiha. Kanang white. Color white. Kanang Johnson's ba? Kanang green of cover. Loose powder. Powder ba? Baby powder. Yeah. Maputi ko sa mo. Dili. Di, hinter po. Ano? Ano, gamay lang muna. So, yan na gamay. Kay, nakoy upsi gamay. Ang upsi ni balik-balik na sa original, pati dili lagi hapon. Kailangan mo pati doon. It's fine naman. No. In my view, it doesn't look good. I had to redo. Okay. The color looks good. Let's add this. Then my my skin color. Nothing happened. It's okay. So, Close it. nangayo ko full makeup set ha. Wait lang. I'll be right back. I-pause. Okay. Hi ba guys again. Naayo blush here. So, close lang, tulog lang. Tulog. Here, ay, maigo ka, gamay yung pod ka pa di malipad. So, ako pa ni i-clean ang brush. You look so Sige. ha? Sige. Yan na. Tapos? Yeah, fine. Ayun na. Mabasa na na. Ayun na dahil kayo. Enough na. So, honey. Okay. So, gamay kaya hindi add kayo kung sa touch lang. Sa touch. No, I want some more. But you're gonna look like... Oh no. Ako, ayun na. Di kayo sumabagay. Oh no. Oh no. Di kayo na mabagay sa face. Akong giana ang mabagay sa face. Try na best.
Kaya parang pink-pink po siya, uy. Ang mura, magwala. Puti pa. But, Adiri gamay. Enough. pink. Mana? Pink. Nag-eyeliner pa. Ay na ate, uy. Gusto kang eyeliner. I don't like dark. Hindi eyeliner, I mean eyeshadow. Oh, eyeshadow is fine. But I don't have an eyeshadow. Kato lagi, cotton buds. Oh yeah. Keep forgetting. I wish there was like other colors that yeah. Dili pa niya pa. Ay, gubaha kailangan. Pero pa. Sa brush, this is here. Sound siya kayo sa brush. Mangulang ako niya brush eh. Just do like this. Naman ako yung brush yan after. Maman dati like no kung nakay dati make-upan jud ka hindi ko mo blow out ako nang i-add mo no, like settle down gamay ang makeup kanang muna dream hang like real skin na like without with foundation. I think I did a pretty good job. Although na kasi Good job. pale gamay. Agay. At tingnan na dyan kung ano ka siya mag-slime. No, okay. More dewy ang yung consistency. Yeah? Yeah. Okay. Mura siya. Glittery mo good siya. Nice. Too much glittery. Oh, but it's fine. Gamay lang yun. Dapat watch yet. In fairness, ate, may naka-makeup girl. Wait for the result. I'm looking for the like scene na mayroon ka ng pang-bride. Oh, pang bride. Dili pang-bride ka, like mo Bride of attend Chatham. ka. Pang ninang nani. Mhm. Mapalit akong own makeup. Palit yung kasi mo own makeup kaya ako mo makeup mo. And it will do so much better. Kung may mag-visit ako gawin, kung nang i-apply yan ibalik. I think I did a pretty good job at wala pa ko naman so much more na wala pa na ate kan open that's gone. How about I want nose contour? Yeah, that's what I'm gonna do. I'm just gonna change Nani because we're the same.
Wa pa ko color powder. So meaning it still looks off. But wait for the result. Di ba, wa pa ko nahuman ako. Uy, dire na dapat. Oh, Wait lang, ako pang adan. Wait lang, wa pa kay ko. baga kung nausa na dapat dire ra o ana. Kay para mo ko anak mo. Wa pa ko nahuman. Ako pang iyad yung powder. Do not Wait lang. early. That is para nipis kay siya tanawon there sa top. Lagi, wait lang. Nabutangan mo siya og kantong shimmer highlighter. I have done my shading. Show me. Naman. Wait sa ano na the point. I know where to put the shimmer and shine. Meron eh. Marami gamay na akong ilong kay imong next time atin dili ka dapat para ang Wait, line. do not worry. Naapa ko. I got my shimmer. No, This is naapa diya. Ayaw, ayaw. Dahil ang gamit. Ani okay nice ni. Nice Okay, ni. go. Ako na yung adbi. Ano naman siya pagputang oh. Your nose Oh, look. diba? Nice ka no? Lagi. But, nibaga siya. Baka mo good jud siya. No, like nibaga siya. Ayaw mo. Ano, nice kayo oh. Nice naman. Yeah, I told you. Papa, there's something missing. In fairness day, nice ka mo makeup, juk upper. Na, more yung yung skin color na. Sige, dali na. But, yeah, I was gonna add that. Add. Ano ka na lipik? Close your eyes. Ano, gamay na. Ano. Okay, because wala ako na blend taro. Okay? Or you can have this one for the lips. Kani lang. Matte? Kani lang oh. Okay, Better lipstick na. na? Lipstick Cheek ini? or lip. Don't worry, nindot na pa po ko lip combo. Go. I'm not done yet. Okay, slides na from sino. Kaning lip water tint. Just gonna do an experiment. Wait, quick. It's gonna be quick. Quick. Okay, then do a lip combo. Kana mo gamita oh. But no, once ako ang i-add na, hindi ko na mo-overfill sige. siya. So ako like try to run out it. Kailangan light lang siya ba? Sige niya, i-mix lang ani oh. Nama ang ubos. Ito naman please, I beg you. Sipa po na. Sige. Please, dito na, I beg you.
sa mat, no? Matlet. Ay. Napagiluas. Mo magugiad too much. Totally not too much. Sakto raman, oy. Magagiluas. Nice ra. Side. Kailangan sa pantay. Relax. Nagog ka natulog. Paglingkod na kaning sa mga relaxing pose. Kailangan nakatulog ka. Like more natulog ka kay. Don't worry. Ako ay bahala tanan. I swear, ako ay bahala tanan. Katulog lang ka. Wait lang ako tayo tarang sa mga hair. Okay, very messing up here. Side view looks good. And this side looks good. I forgot. Oh yeah. Close. Slip lang. Adding touch-ups. Last and final touch-ups. And so, naman call si Papa. Work. Kasi lang lola niyo na. Sasapit. Arvin. Taas ko lang. Lawan ka ng Korean eye ka na medyo may white in here. Ow, kanang duyin? Okay. Pangalan? Duyin. Hmm. Kung ka? Ma, kailangan magpaspas po ka para sa world. Okay. Hinikay ka. Makakaanag duyin. So, you want white on here, right? This one, oh. Lagi. O, hindi na sa gamay kay. Ako na shimmer man good ni. Look over here. Don't blink. Okay, you can blink for a sec. Sir. Okay. Tayo mga eyes sa mga liquid sa mga eyes kung mga gawas. Combo. Do the other side. Dili ko kasi magdoyan sa mga eyes. Diba? Na like, religion man, dili ko kahing magdoyan sa mga Ako eyes. lang. Complicated. Bye, guys.